Uy, sa mga nagtanaw din yung video no. Kay karong December, malahos jud kuno ang kuan SK election. So kani kung mudagan kag SK, kani ang video makatabang ni. Kay first time ni mahitabo kung inyong buhaton, di ba? So natay pag games no. Hintay ka mo mudawag SK, nay pag games nga nindot. Mag-start ni nga to sila bato. Ang games ani gitawag og papaspasay og kinsay una maabot sa sugod. So ikuan lang ni nga games og baha kitay baha na nga to sa bukid sila bato. So mag-start na games. Paanod sa baha gunad sila bato. Padong ngadto sa sugod kanang tulay. So diha mag-atang ang mga barangay official. Kinsay una moabot ngadto nga player, so mao to i-declare nga winner. So tigam na mudagan kag iski mo na nindot nga games. So i-save na